पे आएँ 12 घंटे ड्यूटी करें और चक्कर ना लगाएं चूजे को, बैठा रहे वो अपनी जगह पर, तो इसने हरकत नहीं करनी सही। तो अगर हरकत नहीं करेगा तो फिर ये है जी जनाब फार्म का टेम्परेचर आया है 28.2। और अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ना, पार्टीशने, वैसे ना इनको बोलते हैं पार्टीशने। आपको मैं ये बता दूं, पहली बात जो ना चूज़ा इधर नहीं आ सकता भाई, जिनको रोक के रखा हुआ है इस चीज़ ने, इसका नाम हमारी ज़ुबान में है पार्टीशन। और उसके बाद ना ये रास्ता आप देख रहे हैं ना, जहाँ से हम ना चक्कर लगाते हैं डेली, जो हमारा काम है, तो ये अभी रास्ता जो है ना क्लियर है बिल्कुल, इधर ना चूज़ा नहीं है। तो वो भला क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब ना छोटा होता है ना चूज़ा, जब आता है तो उस वक्त कोई वर्कर्स ना होते हैं, ज़्यादातर ना आते हैं, तो कम ही होते हैं जो पुराने वर्करों पे, जिनके पाँव के नीचे चूज़ा ना आए। जो अभी तो फ़िलहाल चूज़ा तो नहीं है, अभी तो मुर्गियाँ माशाल्लाह तैयार है। तो जब छोटा होता है तो उस वक्त ना फिर मालिक कोशिश करते हैं कि हमारा नुकसान ना हो, तो फिर उस वजह से ना ये हम जो है ना पार्टीशन लगा कर रखते हैं भी, ताकि इनके ना चार चफेर भी जो चक्कर लगाने वाला आए ना, क्योंकि चक्कर तो ज़रूरी होता है ना हमारा लगाने वाला, वो इतना ज़रूरी है ना कि जैसे हम ड्यूटी पे आएँ 12 घंटे ड्यूटी करें और चक्कर ना लगाएं चूज़े को, बैठा रहे वो अपनी जगह पर, तो इसने हरकत नहीं करनी सही। तो अगर हरकत नहीं करेगा तो फिर जो है ना ये ग्रोथ नहीं करेगा, ग्रोथ ना करे तो फिर जाहिर सी बात है कोई ना कोई फॉल्ट हो जाएगा, या भी आ जाएगा, या कोई मोडलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आपको मैं समझाने की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए जब ना हम आते हैं ड्यूटी पे, तो पहले जब छोटा होता है तो उस वक्त ज़्यादा मेहनत होती है हमारी, तो ना तकरीबन घंटे में 5 से 7 चक्कर लगाने होते हैं एक घंटे में। तो जब जैसे ये बड़ा होता गया, दिन ब दिन इजाफी होता गया, समझदार होता गया खुद ही, तो फिर ना एक घंटे में समझ लो 2 चक्करों पे आ गया, फिर 3 पे, फिर इस तरीके से जो है ना, नहीं सॉरी, जब ना बड़ा होगा फिर चक्कर कम होंगे ना घंटे में, तो फिर लेकिन फिर भी लगाने तो है ना, लगाने फिर भी ज़रूरी हैं, अगर चाहे कम भी हो जाएं तो फिर ना चूज़ा आदि रहता है हमारे ना बोलने का, या भी जो है ना हम जो प्लेट दीवार के साथ लगा कर खड़काते हैं, तो फिर ना ये सारा आवाज़ सुनकर उठ जाता है। तो एक मिसाल है, इसको हमने ट्रेन किया हुआ है। तो बाकी फार्मर भी ऐसा ही करते हैं जैसे हम काम करते हैं, इधर रहते हैं। तो अभी फीड चलाने के बाद वाला जो माहौल है ना दोस्तों, वो है ये वाला माहौल। अभी देखें ना, चूज़े को भूख की बिल्कुल तलब नहीं है, ना ही जो है ना ये फीड को हाँ लगा हुआ है, लेकिन इक्का दुक्का लगा हुआ है फीड को भी। ज़्यादातर चूज़ा जो है ना वो अपना पेट फुल करके, पेट मतलब कि वो पोटा जिसको बोलते हैं, जो इनका लगा हुआ होता है, ये इस जगह पर, ये इस जगह पर जो है ना, ये सामने ये देखें, ये फुल भरा हुआ है। ये समझ लो कि इसने ना फीड खा के अभी ना पानी पी के रेस्ट कर रहा है तकरीबन। बहुत सारा जो है ना इस तरीके से ये है। अभी फिर बर्तनों में फीड है जो हमने चलाई है। पहले तो हमारी ये वाली लाइन भी ख़राब थी, अभी तो माशाल्लाह बन गई है। तो अभी बर्तनों में फीड पड़ी हुई है, लेकिन जो चूज़ा लगा हुआ है ना वो बहुत कम है। तो बाकी ठीक है यार, वो उसकी मर्ज़ी, इसको एवरेज के हिसाब से जितनी फीड खानी चाहिए सही खा रहा है, हमारे कागज़ों में बिल्कुल सही मेंटेन है, तो टेंशन की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना दिन गुजार रहे हैं भाई, मिसाल के तौर पे 12 घंटे जो हमारी ड्यूटी बनती है वो हम गुजार रहे हैं, तो हमें तो टेंशन की बात होनी नहीं चाहिए। हाँ अलबत्ता अगर कभी होगी तो फिर आपको बताएंगे। और ना बाकी चूज़े कहने हम वज़न करते हैं, जब ना स्टार्टिंग में आता है ना, तो उस दिन से लेकर जब ना फीड खिलाते हैं, हर 7 दिन के बाद ना फीड का जो है ना हिसाब किताब लगाकर अलहदा करते हैं। और उसके बाद ना फिर इसकी FCR वज़न भी कितना आया, जो जिसने फीड खाई उसके मुताबिक सही आ गया या नहीं आया, फिर हिसाब किताब जो है ना सब रखना होता है। तो हम हर 7 दिन के बाद हर पोल्ट्री वाला, हर फार्म वाला जो है ना, फार्मर मालिक या जो भी हैं, तो वैसे मैं हूँ इधर वर्कर, मैं इधर वर्कर के तौर पे काम करता हूँ, क्योंकि नाइट वाली मेरी जो है ना ड्यूटी है नाइट की। दिन को सुपरवाइज़र होता है ना, वो सारा माहौल
سانپتا ہے، یعنی کہ دیکھتا ہے سارا حساب کتاب، تو رات کو میں ہوتا ہوں، تو پھر ظاہر سی بات ہے مجھے دیکھنا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ ایک اور بھی بندہ ہے، لیکن وہ اتنا جو ہے نا بھائی پرانا نہیں ہے، تو وہ نیا ہی ہے، تو طریقہ کار بھی ماحول، کیونکہ جو ہم ماحول اس کو دیتے ہیں نا تو وہ ہمارے کاغذوں میں ہمیں دینا ہوتا ہے۔ اگر کوئی اناڑی بندہ، ایک مثال ہے، کوئی نیا آ کر وہ ادھر آ جائے فارم میں، تو ہم اگر اس کے سر پہ یہ سارا کام تھوپ دیں تو پھر اس کو تو پتہ نہیں ہوگا نا، اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے نقصان ہی کرے گا، فائدہ تو وہ بالکل نہیں کرے گا۔ اگر چاہے کوئی کتنا پرانا ہو، سمجھدار کیوں نہ ہو، تو پھر بھی نقصان کرتا ہے۔ جیسے ہم سے بھی کبھی کبھار ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم سے نہیں ہوتا، لیکن کم ہوتا ہے۔ زیادہ تر ہم اپنے مالکوں کا نقصان نہیں کرتے، کیونکہ پھر یار ہمیں بھی وہ پیسے دیتے ہیں، تو ہم کیوں ان کا بلا وجہ یا بھی نقصان کریں۔ ہوتے ہیں شاید کوئی اکا دکا ورکر جو نا ہر فارم پہ، میں یہ نا زیادہ ویسے بات نہیں کرتا اس موضوع پہ، فائدہ نہیں ہے۔ میں نے جو آپ کو بات کرنی ہے نالج والی، بس وہ یہ ہے کہ نا ہم فیڈ چلاتے ہیں، پھر اس کا حساب کتاب لگانا ہوتا ہے۔ ابھی 7 دنوں میں اس نے جتنی فیڈ کھائی اس کا وزن دیا یا نہیں دیا، پھر 14ویں دن میں، پھر 21ویں دن میں، تو ابھی اس کے ماشاءاللہ 2 وزن جو ہے نا ہو گئے ہیں، ابھی تیسرے کا ہمیں انتظار ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ 14 دنوں سے یہ اوپر ہو گیا، کراس ہو گیا، تو ابھی 21ویں دن کا جو وزن ہے نا وہ انشاءاللہ ہم کریں گے، اور وہ میں آپ کو بتاؤں گا بھئی ہمارا کتنا آیا۔ جو پیچھے والا تھا نا وہ 468 گرام جو ہے نا 14ویں دن کی جو ہے نا اس کا وزن آیا ہے 14ویں کا۔ جو 7ویں کا آیا تھا، ایک چوزے کی بات کر رہا ہوں، جیسے نا یہ ٹوٹل ہے نا فارم میں ہے تو ساری مرغیاں ہی، توڑ اگر آپ کو میں نیچے تک دکھاؤں تو ساری جو ہے نا مرغی ہیں، تو میں سارے کی بات کر رہا ہوں کہ نا وزن آیا ہے۔ اور جو پھر 7ویں دن پہ آیا تھا وہ تھا جی 196 گرام، 196 گرام۔ اور جو نا یہ پھر بوریاں جو ہیں یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا پھر کبھی، تو بھی کتنیاں 7 دنوں میں کھاتا ہے۔ یہ بھی نا ڈیپینڈ کرتا ہے چوزے پہ، بھی نا چوزا کتنا ہے، کہیں زیادہ ہوتا ہے کہیں کم۔ فارم میں مختلف جو رولز ہوتے ہیں ہر کسی کے، تو اس طریقے سے۔ اور نا باقی ابھی ماشاءاللہ 3 پنکھے چل رہے ہیں ہمارے، جو فی الحال اس ماحول کے مطابق ٹھیک ہیں، اور ٹیمپریچر جو مین چیز ہے وہ میں آپ کو جی جا کر ابھی دکھاتا ہوں کہ کتنا ہے۔ یہ ہے جی جناب فارم کا ٹیمپریچر، آئے ہے 28.2، اور 57 پہ ہے جی نمی، 57۔ یہ نمی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، خاص طور پہ دن میں جو ہے نا، دن والوں کو مشکل بنتی ہے، بیچارے لگے رہتے ہیں ہر کام میں۔ تو باقی ٹھیک ہے۔